हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी हमने रूटीन बनाई है कि जब भी शाम को काम से फ्री होके हम थोड़ी देर बैठते हैं गपशप के लिए, चाय कॉफ़ी के लिए, तो उस टाइम पे लाइव भी कर लिया करेंगे ताकि आपको भी साथ साथ शामिल हाल रखा जाए अपनी रूटीन से, और बातचीत जो हमारे दिन भर हुई होती है, जो काम हो रहे होते हैं, सब कुछ आपको भी इन्फॉर्म करते रहें साथ साथ। आपको पता है ना कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ज़मीन का प्रोजेक्ट है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, कितना ज़बरदस्त जा रहा है। ज़मीन बेसिकली जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़राअत से मुतल्लिक़ चावल और आपका ऑयल, कुकिंग ऑयल और एवरीथिंग जो कुछ भी पाकिस्तान का सेल हो सकता है दुनिया भर में, उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने फ्रेंचाइज ली हैं। माल बाहर जा रहा है, कंटेनर बाहर जा रहे हैं, रेट अच्छे मिलेंगे आपको, हर चीज़ के आपको अच्छे मिलेंगे, मतलब किसानों को फ़ायदा होगा। किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल। ज़मीन के ऊपर आज हमारी काफ़ी देर बात होती रही है, उसमें पता है कि हमने 2-3 चीज़ें सोची हैं। जो मेन चीज़ करने वाली है कि दुनिया पूरी ज़राअत में बहुत आगे निकल चुकी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हैं अपनी ज़मीनों से। हमें भी क्या करना है, जितने लम्स के स्टूडेंट्स हैं मेरे फॉलोअर्स या कनेक्शन में, कांटेक्ट में, वो लाजमी इस चीज़ पर फोकस करें, गौर करें कि हमें अपनी जदीद जो मशीनरी है, स्पेशली ड्रोन्स के ऊपर हमने कमाल हासिल करना है। ड्रोन्स चाहिए हमें। ड्रोन्स क्या कर सकते हैं, हमारी फसलों को स्प्रे कर सकते हैं, और हमारे जो हैं जिसे कहते हैं ना कि जो काम ऐसे होते मुश्किल होते हैं, बहुत सारे लोग चाहिए, मैन पावर चाहिए होती है, वो ड्रोन से बड़ी आसानी से हो सकती है। जैसे खादें हैं, वो ड्रोन आराम से खादें जो है ना छिड़क सकते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ें करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट बिट ब्रिज भी है जो AI का प्रोजेक्ट है, उसमें हम एक एक चीज़ का एनालिसिस करेंगे, एक एक चीज़ को जिससे किसानों को, आप सबको फ़ायदा हो सकता होगा, वो हम ज़रूर करेंगे। उनको हम आपस में कनेक्ट करेंगे, और ज़ाहिर बात है जब चीज़ें कनेक्ट होंगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे, फ़ायदा होगा, तो उस सब का फ़ायदा जो है ना आप लोगों को सबको पहुँचेगा। तो अभी हमारी जो शिपमेंट करंटली जा रही है, जो चावल की जा रही है USA, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा हमारे पास। देखिए आपके पास ये चांस है, आपका अपॉर्चुनिटी है, हम आपके पास मौजूद हैं कि आपने माल भेजना है, आपको टेंशन फ्री कस्टमर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज और वहाँ पे 350 डिस्ट्रीब्यूशनशिप है हमारे पास, 350 डिस्ट्रीब्यूशनशिप, जहाँ पर आपका सामान हम भिजवाएंगे, बिकवाएंगे। ये तो ज़मीन का भी जो चीज़ें हैं, कुकिंग ऑयल से लेके, देसी घी से लेके, हनी से लेके, जो चीज़ भी आपका मौजूद है वो आपकी पाकिस्तान में बिक रही है, यहाँ बिकती जाएगी, एल ओमानो के ऊपर, जो एप्लीकेशन के ऊपर, और बाहर भी जाती जाएगी, वहाँ भी स्टोर पे बिकती जाएगी। और फॉर एग्जांपल कुछ आप नया करना चाहते हैं, जैसे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स में, गैजेट्स में नई चीज़ आती हैं, हम आपको चाइना में फैक्ट्रीज और कनेक्शन देंगे। वो फैक्ट्रीज, वो कनेक्शन क्या करेंगे भला, आपको आप वहाँ से माल उठाएं, सीधा भेजें अमेरिका, और उसका प्रॉफिट कमाए खूब। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी हमने मंगवाए थे लंच बॉक्सेस USA से, ठीक है। अच्छा, वो लंच बॉक्सेस हमें पड़े हैं जहाँ पे पाकिस्तान पहुँच के 850-900 रुपये, जैसा 1200 रुपये जो कराची से यहाँ तक पहुँच में पड़े हैं। वही लंच बॉक्सेस जो है ना, वही लंच बॉक्सेस अमेरिका में $40 का बिक रहा है, मतलब 10 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में, और हम उसका 1000 बॉक्सेस हम US से भेज रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, आपको उसका बेतहाशा फ़ायदा होगा। देखें, जब तक आप गवर्नमेंट को, आप इदारों को मुख्तलिफ इल्ज़ाम देते रहेंगे ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको खुद काम करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो है, जिसे पॉपुलेशन जो है यंगस्टर है, मोस्टली सारे के सारे फ्री घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, कोई आइडिया नहीं, कोई स्टार्टअप्स नहीं, कोई टेक्नोलॉजी कंपनी, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि दुनिया पूरी हर टाइम काम कर रही होती है। आपके जो कंपटीशन लोग हैं ना, जैसे कंपटीशन जो कंट्रीज हैं, जैसे कर लो इंडिया कर लो, ठीक है, उनको तो हमने वो जैसा भी अभी जंग में हमने उनके साथ जो किया वो किया, लेकिन जो आपका करने वाला काम है बिजनेसेस में, टेक्नोलॉजी में, स्टार्टअप्स में, काम में, आपका काम है उनको मात दें। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पाकिस्तान के लिए कमा के लाएं। जितना ज़्यादा पैसा आप पाकिस्तान के लिए कमा के लाएंगे, उतना ज़्यादा कंट्री आपका आगे बढ़ेगा। और हम आपको सब प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी में कोई भी हेल्प चाहिए आपको, कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, आप पास मौजूद है ऑलरेडी। ठीक, जैसे मैंने अभी आज बताया था आपको कि हमारी PI है,
दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन दिस वर्ल्ड, जिसको एमरेट्स को बनाने वाले हमारी पीआई थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई। क्यों ख़त्म हुई है? उसका जो बुकिंग का सॉफ्टवेयर है, उसकी जो रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर है, उसको तबाह कर दिया गया। क्यों तबाह किया गया? उसके पीछे सियासी अज़ाइम थे, दूसरी एयरलाइंस थी जिनको आगे बढ़ाना था, चलाना था। हमारी पूरी एयरलाइन ख़त्म होगी। उनमें लोग इतने जॉब्स करते थे, इतना ज़बरदस्त किस्म का जो हमारे प्लेन सब कुछ था उस टाइम पे, जब किसी एयरलाइन का कुछ था ही नहीं, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन ज़ीरो हो गए। क्यों? उसकी सेल्स बंद कर देंगी, उसका सिस्टम, बुकिंग सिस्टम बंद कर दिया गया। तो क्या हुआ? एयरलाइन बैठ गई। अब जो है हम आपको बुकिंग सिस्टम देंगे जिसमें पीआई की फ्लाइट ऐसे विद इन सेकंड्स बुक होगी, पीआई की फ्लाइट। और इंशाल्लाह ताला जितनी ज़्यादा सेल्स पीआई की बढ़ेगी, उतना ज़्यादा जो है पीआई तरक्की करेगी, उतना ज़्यादा हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचेगा, आप सबको फ़ायदा पहुंचेगा। और फिर वो ज़ाहिर बात है, जब पैसा आएगा पीआई के पास, वो अपने जहाज़ों को अपग्रेड करेंगे, उनमें टीवीज़ और जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंटरनेट, सेटेलाइट वगैरह सब कुछ जैसे एमरेट्स में वो सब करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है नंबर 1 पे उनके पास पैसा आए। और उसको हमने जो टेक्नोलॉजी बनाई है, बिट ब्रिज जिसका नाम है, उस पे जाके वो जो फ्रेंचाइज में भी आपको मिलेगा, बिट ब्रिज बुकिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम आपको मिलेगा, जहाँ पे आप एयरलाइन की बुकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे और उस पर आपको कमीशन मिलेगा। और ना सिर्फ पीआई की बल्कि दुनिया भर से जो भी ट्रैवल कर रहा होगा वो बुकिंग आपके थ्रू हो रही होगी, आपको कमीशन मिलेगा और डॉलर्स में होगा इंशाल्लाह ताला, और भरपूर आप पैसा कमाओगे। तो इसलिए मैं आप सबको ये हदायत करता हूं और एंगेज करना चाहता हूं, हर चीज में एंगेज हो, सीखें, लर्न करें। देखो आपको जो कि ये सबको फ्री मिल रहा है, हम फ्री में सिखाते हैं, पीछे पढ़ कर बताते हैं, समझा रहे होते हैं, तो शायद इसलिए वैल्यू नहीं। वरना इन्हीं कोर्सेज की, इन्हीं चीजों लोग 3-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं ये सिखाने का। अब ई कॉमर्स सिखाने का लोग 50-50 हज़ार रुपए कोर्सेज हैं, जबकि हम ना सिर्फ आपको सिखा रहे होते हैं एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है, प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना, ये कैसे करना, वो कैसे, ना सिर्फ सिखा रहे होते हैं बल्कि फ्री में सिखा, बल्कि आपका प्रोडक्ट बेच भी रहे होते हैं। आप बताएं, ये सबसे मुश्किल काम होता है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है प्रोडक्ट को बेचना। वो हम आपका प्रोडक्ट बेच भी रहे होते हैं, और कहाँ? अमेरिका में, जहाँ आपको प्रोडक्ट का जो है ना 10 गुना ज्यादा जो है ना आपको रेट्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कमी कहाँ पे आती है? आपकी सुस्ती, जो आपकी जो सोशल मीडिया की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। जब सुबह उठते हैं ना, सोचा करें उस टाइम प्लान क्या करें अपने दिन को, कलमा पढ़ने के बाद और अल्लाह ताला का नाम लेने के बाद अपने आप को जो है ना रिलैक्स करने का बोला करें कि इंशाल्लाह ताला आज मेरा ये टारगेट मैं अचीव करूंगा। और रात को सोचा करें क्या हमने अपना टारगेट अचीव किया, क्या आज हमारी जेब में कितना कैश आया, अगर नहीं आया तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कैश फ्लो बढ़े, बिकॉज कैश इज एवरीथिंग। एट द एंड ऑफ द डे आपके घर वालों को भी कैश चाहिए, आपको भी कैश चाहिए, बिल पे करने के लिए, सब सारा सिस्टम निजाम चलाने के लिए आपके कंट्री को भी कैश चाहिए। और वो कैश कहाँ से आएगा? काम करने से आएगा, मेहनत करने से आएगा। मेहनत हम आपको तनहा और अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर जगह आपका साथ देंगे। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, आईटी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, सब कुछ है, कनेक्शंस, आपको शिप कैसे करना, माल कैसे भेजना, ये कैसे करना, वो कैसे करना, सारी की सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है। आपको क्या करना है? सिर्फ पार्टिसिपेट करना है। अब मैं थोड़ी देर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। अच्छा, एक कंटेनर जो है चावल का अमेरिका में कितने का जाएगा? चावल जो होता है वो 20-22 टन जो है ना एक कंटेनर में आता है, 18 टन का जो है ना मिनिमम 18 टन आएगा चावल। आप किलो के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो रेंट और रेट होता है वो 5-6 लाख, समटाइम 9 लाख, 8 लाख, डिपेंडिंग कितना बिजी है वो आता है। तो जरूरी नहीं कि पूरा कंटेनर आप खुद भेजो, ठीक है। 70-80 लाख का फॉरेन कंटेनर पड़ता भी है, तो आपको भेजने की जरूरत नहीं पूरा कंटेनर। आप उसमें 100 बोरी भी कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत है। आपके साथ एक दूसरा होगा, हमारे पास सारे लोग मौजूद हैं, 100 बोरी वो भेज रहा है, 200, 400, 500, 600, 800, 10 करके आपका कंटेनर बुक हो जाएगा। आप सारे मिल के कर सकते हो काम, ये वाला ये करना जरूर है। और वहां बिकेगा और उसका पैसा आपको जैसे जैसे जिसकी जितनी बोरी होगी उसको उस हिसाब से डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है ना ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फैसिलिटेट हम करेंगे। वहां से जो आगे से कंटेनर क्लियर कराना, पिक करना, जो स्टोर पहुंचाना, तकसीम करना, बेचना, सारी की सारी जिम्मेदारी वहां की टीम की है। एलोमानो यूएसए की टीम है। आपको पता है एलोमानो यूएसए में रजिस्टर्ड है, वहां पे हमारा पेमेंट गेटवे हर चीज एक्टिव है, वहां पे चीजें सेल हो रही है एलोमानो के ऊपर। और आपको भी वहां पे स्टोर बना के चीजें सेल करनी चाहिए, आपको बल्क में भेजनी चाहिए, आपको ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि B2B भी करना चाहिए, B2C भी करना चाहिए। सारे ऑप्शन होते हैं बिजनेस में, आप कोई ऑप्शन छोड़ते नहीं हो, सारे ऑप्शन करनी चाहिए। और सबसे बढ़ के इसमें मजे की बात यह है कि आपकी पेमेंट का निजाम महफूज है। आपकी पेमेंट आपके पास जैसे जैसे आपका माल बिकता जाएगा उसी तरीके से आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता जाएगा। और मार्जिन जो है मैं आपको बताऊं ना, आपने यकीन नहीं करना, इतना बड़ा मार्जिन और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का मिस कर रहे हैं। हमारा बासमती दुबई में जाके मेड इन इंडिया स्टैंप लगती है और वो जाके US में बिक रहा होता है, सिर्फ हमारी नाअहली की वजह से। हम नौजवान हो गया नाअहली की वजह से,
वो सिर्फ यूएस में मेड इन इंडिया का बिक रहा होता है। आपका सॉल्ट पाकिस्तान का जो है हिमालयन सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट, वो वहाँ पे जाके उसके ऊपर पैकेजिंग होती है दुबई में, और वो जो इधर मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये किलो है, हमारे डॉलर्स में बिक रहा होता है। 1800, 3000 रुपये में वो उसका एक शो पीस बिक रहा होता है। कहने का मकसद ये है कि आपको उठना पड़ेगा, चलना, मायूस ना हुआ करें। हर्डल्स आती हैं, जब भी कोई काम करने लगोगे हर्डल्स आएंगी। और जो बिजनेसमैन होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है, उसका काम ये हर्डल्स को आए करने का। कुछ दिन हो गया आपका बहुत अच्छा मूड होगा, बहुत अच्छा काम करना चाहते होगे, कुछ दिन होगा आपका मूड नहीं कर रहा काम करने का, आप डिसअपॉइंटेड होगे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं करना। कीप डूइंग इट, कीप ट्राइंग, कीप डूइंग इट, कीप ट्राइंग, कीप डूइंग इट। मैं आपको एक एग्जांपल सुनाता हूं ना, वो नेपोलियन वाली की, वो जंग में हार के गार में बैठा हुआ था, तो उसने वहां पे देखी एक चूंटी अपने से 100 गुना ज्यादा वजन उठा के दीवार पे चढ़ रही है, एक बार गिर रही है, फिर उठती है, फिर सामान उठाती है, वो अपना से बर्डन, दोबारा चढ़ती है, फिर गिरती है, इस तरह 9-10 बार गिरती है, लेकिन वो अपनी कोशिश तर्क नहीं करती, और 11वीं बार वो दीवार क्रॉस कर जाती है, एक चूंटी। और आप तो अशरफुल मखलूकात है, खुदा ताला की बेहतरीन तख्लीक है, खुदा ताला ने इससे बेहतरीन तख्लीक नहीं कि अल्लाह ताला की सबसे अशरफुल मखलूकात आप हो। बताओ आप कितना अमेजिंग है, आपके अंदर कैसा अल्लाह ताला मशीनरी, कैसा सॉफ्टवेयर, कैसा निज़ाम डाला हो, आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती वहां तक। क्या क्या अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ, आपका ज़हन जो है ना, उसके सिग्नल्स, उसके न्यूरॉन्स जैसे बना हुआ है, आपके हाथ जैसे मेरे मूव कर रहे हैं, लिप्स, आपकी टंग, आपकी आवाज़ कैसे आ रही है, ये पूरा एक अल्लाह ताला सिस्टम, एक निज़ाम, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाया है इंसान को। और इंसान क्या करता है, सुबह सोचता उठता है, जी मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरे पास है ही नहीं कुछ नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। आपके बाद जिसके पास सेहत है, ईमान के बाद समझो दुनिया जाने की सब कुछ चीज़, कभी नहीं ये कहना कि मेरे पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। अगर किसी चीज़ की कमी है ना, वो आपकी सुस्ती है जो आपको आगे नहीं चलने दे रही, बढ़ने दे रही है। आप बढ़े चले हमारे साथ, जरूरी नहीं, हम तो आपके पास हर टाइम अवेलेबल हैं, आपके साथ किसी भी लेवल कुछ भी करना, आपको मशवरे हम दरकार रहे हैं, आपको कहीं हेल्प चाहिए। जैसे भी एक क्वेश्चन है कि जी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए चावल भेजने, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए चावल भेजने के लिए, आप 2 बोरियां भेज सकते चावल अमेरिका। क्यों? आपके साथ जो ना 200 बंदे और हैं, वो भी 2-2 बोरी भेजेंगे कि आपकी 2000 बोरी हो जाएगी अमेरिका के लिए। क्यों ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको जो ताकत, जो पावर हम है, हमें यूटिलाइज करें। हमारी जिंदगी गुजरी है अमेरिका में, वहाँ काम करते हुए, हमारे पास सब कुछ है, वहाँ पे पूरा सेटअप, पूरी गाड़ियाँ, पूरा निज़ाम मौजूद है। सारे ट्रक तो वहाँ पाकिस्तानी चला रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम उनको कह देने के बाद से हमारा माल जो हर स्टोर भेजते जाओ, तो उनका रोजगार भी चल पड़ना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज, तो अब कौन कौन जो रेडी, डेली मैं आपके साथ आया करूंगा, इधर गपशप किया करूंगा, तो हम जो है ना सारी चीजें जो है ना, यही हमने अपने मुल्क को उठाना बढ़ाना है, हमने मुल्क में डॉलर लेके आना। आप अमीर होगे तो आपका मुल्क अमीर होगा, यकीन माने आपके ऊपर है। नौजवान अपनी कौमें बनाते हैं, अपने मुल्क का निज़ाम बनाते हैं। आप सच में जो है ना, आपके पास सारी एबिलिटीज है। मुझे पता है कि अगर आपको जब मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, आप रात दिन एक कर दोगे, आप रात दिन बैठ के मेहनत करोगे, काम करोगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये माइंड सेट गलत है। आप मेहनत करो, पैसा अपने आप आएगा। आप कहते हो पैसा आएगा तो हम मेहनत करेंगे, जबकि मेहनत करो, कोशिश करो, पैसा अपने आप आएगा। लेकिन आप अपोजिट वे में सोच रहे हो, सिर्फ सोच की कमी है। जिस दिन आपने अभी ये सोच बना ली कि हम जो है अगले साल इस टाइम बैठे हुए हम कम से कम रुपीज में मिलियनेयर होंगे, मैं आपको लिख के स्टाम्प कर देता हूँ, जो आपको वो एफिडेविट होता है कि भाई आप अगले साल इस टाइम मिलियनेयर बैठोगे। सिर्फ सोच की कमी है, जिसकी वजह से जो ना आप पीछे रह रहे हो। आपके पास सारी टीम है, हर चीज़ है, फजाइल साहब है, मैं हूँ, और सारी टीम है। जो भी आप काम करना हो उसके लिए आपको हेल्प मौजूद है। आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी है। कुछ इसमें हमारे अंदर गंदी मच्छियाँ, गंदे अंडे मौजूद हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपने आप को ठीक कर लें। हत्ता कि आप कुछ गलत हो भी रहा ना, या हो भी गया तो उसको ठीक कर लें। हम आपको फिर भी साथ चलाने के लिए तैयार है, साथ चलने के लिए तैयार है। आप चलाते हैं, आप काम करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, ठीक है। बड़ा भी है, बड़ी सोच है, छोटा मत सोचो, ठीक है। ये मत सोचो कि बस सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कि जो है ना, क्या कहते हैं कि हमारा पेट भर जाए और किसी का भला ना हो। आपका पेट भरे अच्छी बात है, जब आपका पेट भरा होगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। फिर आप साथ वालों को सोचते हो, फिर साथ वाला सोचते हो, फिर आप सब मिलकर कामयाब होते हो। आप कामयाब, आपका घर कामयाब, आपका मोहल्ला कामयाब, आपका शहर कामयाब, आपका मुल्क कामयाब। ये होता तरीका कार करने का। तो इसलिए आज से प्रॉमिस कर लो कि सब लोग जब कल इस टाइम इकट्ठे होंगे तो आप लोग कोई ना कोई प्लान बना चुके होंगे, कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन बना चुके होंगे। सबसे जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को लगता है पैसा है, जबकि मैं आपको बताऊं पैसा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दुनिया के जितने मिलियनियर बिलियनियर आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं, सब के सब सेल्फ मेड हैं। किसी के पास भी पैसा नहीं था, सब के पास पैसा बाद में आया। उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया, उनकी सोच थी, उनके थॉट्स थी, उनका विजन था, तो उन पैसा अपने आप आ गया।
پیسہ اپنے آپ آتا ہے, پیسہ فالو کرتا ہے, صرف اور صرف اگر آپ کا ویژن اور سوچ کچھ کرنے کی, دنیا آپ کو ملے گی. اب جیسے فرینچائز ہولڈر ہمارے پاس بیٹھے ہیں, یہ ابھی لڑکے کام کر رہے ہیں, بٹکان بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور زمین کا پروڈکٹ جیسے چاول منگا رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, آگے پتی, چینی, ہر چیز جو ہے نا, ہم نے جو اس مافیا کا خاتمہ کرنا, جو جسے کہتے ہیں نا ایک ناجائز مہنگائی کا رکھی ہوئی ہے پاکستان پورے میں. ایک چیز سستی ہوتی ہے, آگے چلتے چلتے وہی چیز اتنی مہنگی ہوئی تھی. اب غریب لوگ پہلے ان کا پیسہ نہیں ہے تو اوپر سے مہنگائی سے وہ رگڑے جا رہے ہیں. آپ لوگ اگر کام کرو گے نا, یقین مانیے یہ مصنوعی مہنگائی ختم ہوگی, زر مبادلہ آئے گا اور ڈالر ڈاؤن آئے گا اور زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا آپ لوگوں کو یہ سوچ, یہ خیال نہیں آتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, آج ہم نے کیا اچیو کیا, واٹ وی ہیو اکمپلش ٹوڈے. ہم کدھر گئے, وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں, سارا دن سوشل میڈیا کو اسکرول کرتے رہے اور ٹائم ویسٹ کرتے رہے, یا ہم نے کچھ اچیو بھی کیا ہے. یہ ضرور دیکھا کریں ایٹ دی اینڈ آف ڈے, کہ وہ سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے, اس کو چھوڑ دیں. سوشل میڈیا کو صرف کام کے لیے یوز کیا کریں. یہاں پہ اگر آپ نے کچھ معلومات چاہیے, یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں, یہ کچھ کریں معلومات کے لیے, اس کو یوز کریں. یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جب آپ سوشل میڈیا یوز کرنا شروع کر دیا, سمجھو آپ جو ہے وہ آپ نے اپنا کباڑا کر لیا, آپ نے اپنا بیڑا غرق کر لیا, کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کر لیا. آپ کی سوچیں, خیالات, سارا اس میں بزی ہو جائے. جو دیکھتے ہو اس کا اثر ہوتا ہے. پازیٹیو گڈ چیزیں, بزنس سے متعلق چیزیں, انفارمیٹیو چیزیں وہ دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں چلیں. تو بہرحال ابھی جو ہے نا ہمارے جتنے زبردست قسم پروجیکٹس ہیں, اے آئی کے ہیں, بٹ برج ہے, بہت امیزنگ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. اس میں آپ کی فرنچائز ان شاء اللہ تعالیٰ مہینے کا لاکھوں ڈالر کمائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح زمین ہے, اس میں آپ بہت پیسہ کماؤ گے. تو ایک پروجیکٹ جو ہے نا آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آ رہا ہے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا ہے. آپ کا پیسہ نہیں کوئی بات نہیں, کسی سے مل کے کر لیں, اس کا پیسہ نہیں کسی اور کو ساتھ ملا لیں, اور ایمانداری سے کام کریں. ہمیشہ اپنا حق چھوڑنا سیکھیں. اگر کوئی بے ایمانی کر رہا نا, کوئی بات نہیں, ٹھیک بے ایمانی کر لی, اب پیچھے ہٹ جاؤ, اللہ تعالیٰ آپ کہیں نہ کہیں سے اور نوازے گا اور دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بے ایمانوں کے ساتھ چلنا ہے یا ساتھ رہنا ہے ان کے, لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کسی چیز سے آپ ڈس ہارڈ ہو کے اپنا ویژن, اپنی سوچ, اپنے خیالات ان کو ڈسٹرائے نہیں. دس از جو آپ کا برین ہوتا ہے, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آن دس ارتھ. آپ کے لیے آپ کا یہ سوچ, آپ کا یہ برین ہے, اس کو کسی کو الاؤ نہیں کرنا کہ آپ کی تھاٹس کو ڈسٹرائے کر سکے, آپ کو ڈسٹرائے کر سکے. آپ نے ہمیشہ اپنے تھاٹس کو, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے. اب بہت قیمتی ہو, ریممبر دیٹ یو آر ویری ویری پریشیس. اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات کا مالک خالق ہے, آپ کو میں بتاتا چلوں, جو کائنات ہے نا ہر لمحہ پھیل رہی ہے, ہر سیکنڈز میں کائنات پھیلتی جا رہی, اتنی بڑی ہے کہ جو اوپر ہم سٹارز اور یہ سب دیکھتے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھو ایک جو ریت کے صحراؤں میں صرف ایک ذرہ ہے جو کائنات میں نظر آ رہی ہے. بہت بڑی کائنات ہے, اس کا مالک خالق وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ کی دعائیں سنتا ہے, وہ آپ کی باتیں سنتا ہے, اس کی آپ سب سے پیاری مخلوق ہو. تو آپ کے عام کیسے ہو گئے؟ اگر عام ہیں تو آپ نے خود اپنے آپ کو عام کر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو چلیں آج ہم عہد کرتے ہیں, تہیہ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیلی کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس سے آپ کو فائدہ پہنچے, آپ کی فیملی کو فائدہ پہنچے, آپ کی جو فائنینشیل جو ہے اسٹیٹمنٹ, اگر آپ کچھ سیکھ بھی رہے ہیں نا, سمجھو یہ بھی آپ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, وہ سیکھا ہوا کہیں نہ کہیں آپ کے کام آئے گا. جیسے آپ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونا, یہ بھی آپ کے لیے ایک لرننگ پروسیس ہے. کل کو اس پہ آپ بہت کچھ کرے گا. یہ چیزیں میں جو سکھا رہا ہوں, جیسے کائنات کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑی کائنات کیسے پھیل رہی ہے آگے, ایک اگر 10 سیکنڈ کے لیے وہ پھیلنی بند ہو جائے, ہر چیز کولیپس ہو جائے, دنیا ختم ہو جائے, اتنی بڑی کائنات کا مالک خالق, اس وقت کسی چیز کوئی کمی نہیں ہے. جو آپ سوچ سکتے ہو آپ حاصل کر سکتے ہو, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ حاصل کر رہے ہو, کرتے جاؤ گے, آگے سے آگے جو ہے نا بہترین ہوگا آپ کے لیے. اچھا, یہ جو ہے نا ابھی جو آ رہے ہیں لوگوں کے میسیج آ رہے ہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ پڑھوں گا, لیکن ابھی میں نے 2-4 باتیں کرنی تھی اپنے پروجیکٹس کے حساب سے. جو آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, نمبر 1 پہ اس ٹائم جو ہے نا ایلومانو ای کامرس جو پلیٹ فارم ہے ہمارا, جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا پوری دنیا کو جو ہے نا ہمارا مال, ہماری چیز سپلائی ہوگی, اور آپ کے اسٹور پوری دنیا مال سیل کریں گے. اور اس کے بعد زمین جو ہمارا یہ خالص جو ملاوٹ کے خلاف ہماری جنگ ہے, کہ صاف اور ستھری طیب پاک چیز, خالص چیز جو ہے آپ کے پاکستان میں بھی آئے اور دنیا بھر میں جائے. ٹھیک ہے, اس کا بٹ برج ہے, اے آئی کا یہ کام ہے. یہ اتنا امیزنگ پروجیکٹ ہے بٹ برج کا, جب آپ کو چلنا آپ نے یوز کرنا ہے تو کتنا فائدہ دینا آپ کو. آپ کی سوچ ہے کہ اس نے آپ کو سمجھو گے کر کے دینا, جو کام آپ بولو گے نا وہ آپ کر کے دے گی, ہر چیز جو ہے نا آپ کے ساتھ رکھے گی, اور آپ کے لیے ڈھیر ساری بزنس اپرچونیٹیز آئیں گی. اور بٹ برج کے ذریعے جو ہے نا برج ہم کر رہے ہیں. بٹ برج کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے باہر کے لوگ
लोग बाहर जाके जॉब्स कर सकें, ढूंढ सको आप नौकरियां, बजाय एजेंटों को पैसे देने के जो ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं उसको, और वो धक्के खाने के वहाँ जाके यहीं से आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, आप जाकर काम करोगे। इवन तो रिमोट जॉब्स भी कर सकते बैठ के, और वहाँ से गोरा जो यहाँ पे आएगा पाकिस्तान घूमने फिरने, विजिट करने या इन्वेस्टमेंट करने हैं, और आप लोगों को जॉब्स देने इंशाल्लाह। बिट ब्रिज बेसिकली ब्रिज करेगा यहाँ को वहाँ से और वहाँ को यहाँ से, ठीक है। तो एलुमानो और बिट ब्रिज का आपको मैंने इंट्रोडक्शन कराया, ज़मीन का इंट्रोडक्शन कराया है। तो और भी साथ साथ जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे आउट होते जाएंगे आपको चलता जाएगा। एक एक प्रोजेक्ट्स हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, जिसके आप लोग मालक हो, जिससे आप फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो आपने भरपूर फायदा उठाना हर चीज़ से, और स्टे ट्यून कनेक्टेड। अब जो है ना मैसेज करें, मैं आपको एक एक को मैसेज का जवाब दूंगा। अच्छा जी सर, होल्डिंग बहुत जल्द होल्डिंग का जो है ना आपको मिलना शुरू हो जाएगा। द रीजन इज क्यों नहीं मिल रहा अभी जो है ना बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें बन रही, इन्वेस्टमेंट हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी वही पैसा जो है ना प्रॉफिट्स जो आपके पास आया करेंगे। जैसे जैसे भी चीज़ें जा रही हैं वो प्रॉफिट्स आपके पास आया करेंगे, क्योंकि जो भी प्रॉफिट आएगा कैश की सूरत में आपको मिला करेगा। अच्छा जी आगे कौन है जी? इंजीनियर शरोज मलिक, माशाल्लाह सर, कीप डूइंग गुड फॉर पाकिस्तान, थैंक यू सो मच शरोज। अच्छा जी आगे मंसूर अहमद अब्बासी, ठीक है। चलें अब कोई क्वेश्चन आप करें, किस किस इलाके, किस किस सिटी शहर से हैं बताएं, हम जो ना आपसे डायरेक्ट बात करते हैं अभी, ठीक है। हारिस खान, ठीक है। हारिस क्या हाल है, ठीक हो आप? अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा ये जो बहुत पुराने लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए जानते हैं हमें, वो भी आते हैं। शौकत अली इज़ वाचिंग, आसफ जाट इज़ वाचिंग। अच्छा और कौन कौन किस किस ने मैसेज किया है? लाइव गपशप में है कि मेरा एक बचपन का दोस्त था और बिटकॉइन का न्यू मेंबर था, वो एक हफ्ते पहले, ओहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसका जो आप फौत हो गया मैडम को करें बताएं, और वो उनका सोल्यूशन कर देंगी। जो उनके नेक्स्ट ऑफ किन है, जो फैमिली है, उसको जो है ना वो बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा और कौन है, किसने इस्लाम किया है? अच्छा जी आप जवान हो गए ये कौन कर रहा है? अच्छा अस्सलाम सर कैसे, ठीक है, गुड है। हबदार अली आप कैसे हो? अच्छा जी आगे क्या कहते हैं? जुमा संगीन, अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन। अल्लाह आपको कामयाब करे, ठीक है। आपकी कामयाबी मेरी कामयाबी, मैं तो वैसे दुनियावी लिहाज से तो मैं वो कामयाबी हूँ, मुझे तो ऐसा समझ में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा हुआ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे तो फिर मेरी कामयाबी है, ठीक है, हासिल होती है। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी सोच रही कौन सा दूसरा सिस्टम है जहाँ से हम डॉलर कमाए जा सकते हैं? आप जो ना काम करो, आप जो ना काम करना, आप लोगों से काम लेना। हमारे साल कितना फ़ायदा है अमेरिका में? हमारे साल में बहुत फ़ायदा है, हर चीज़ में फ़ायदा है वहाँ। बेसिकली जो भी चीज़ आप शिप करोगे भरपूर फ़ायदा उठाओगे आप, ठीक है। हम चीज़ें बताएंगे आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं भेजने के लिए, वहाँ पे आप रेडी हो जाओ। अब आपने ये करना है, सब ने करना है, आपने अपने इलाकों से हर जगह से आपने ये काम करना है। अच्छा बिड कब से स्टार्ट हो रही है? एक क्वेश्चन आया न्यू। बिड आज होनी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। हमारा सिर्फ जो पेमेंट गेटवेज हैं वो लग रहे हैं सारों पे, थोड़ा स्लो है सिस्टम निज़ाम पाकिस्तान का, पता नहीं क्यों, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी लग जाएगा। अच्छा जी बिट क्रूज़र प्लीज़ डिटेल अबाउट, ठीक है। बिट क्रूज़र का जो था वो फज़ाइल साहब बताएंगे आपको। अच्छा ये अब्दुल गफ़ार, ठीक है, हम आप कैसे? अब्दुल गफ़ार कासम अब्बासी हैं मरी से, बताया अपना मरी से। कासम कैसे हो आप? आयशा असलम है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक है मैं आयशा, आप कैसी हो? सैयद हैदर जंग से, और शौकत अली वाचिंग। अच्छा बिट जल्दी स्टार्ट होगी, और डॉक्टर शाह साहब ने मैसेज किया है। अच्छा आगे जो संगीन, जुमा संगीन कोयटा से, कोयटा हमें बहुत प्यारा सच में, ठीक है। कोयटा से आप आया करो सारे लोग मैक्सिमम, ठीक है। तो कोयटा और बलूचिस्तान, एक बात याद रखें सब, आप बलोच जो है ना हमें बहुत अजीज, बहुत प्यारे हमारे भाई हैं। सच में इतना दिल चाहता है ना कि आप बलूचिस्तान से ना लोरालाई से जो जैतून का तेल है पूरी दुनिया में जाए, आप वो भिजवाओ। बलूचिस्तान से और कुछ चीज़ें हैं, आप सच में आपको स्पेशल जो है ना सपोर्ट दी जाएगी। आप जो ना हर तरीका आपको बताया समझाया जाएगा, साथ चला जाएगा, टेंशन नहीं होगी आपको। आप अपना माल एक्सपोर्ट करो, पैसा कमाओ। बलूचिस्तान के लोग बहुत, वहाँ पे मसाइल हैं, गरीबी बहुत पाकिस्तान भर में है, लेकिन बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा पीछे रह गया बलूचिस्तान। तो आप जो ना कोशिश करें, जो लोग भी है ना अपना ना सोचें, सबका सोचें, सबको खड़ा करें अपने पैरों पे, सबका काम बिजनेस शुरू करें। हम आपके साथ हैं, हर जगह खड़े हैं। आप अमेरिका में, मैं अब मुझसे जब भी टाइम चाहिए बलूचिस्तान से कोई बंदा, मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ उसको। उसने कोई काम, कोई बिजनेस, कुछ भी करना, मैं हाजिर हूँ। मेरी टीम, मेरी सपोर्ट हर तरह से आपको हाजिर है, ठीक है। आप सच में हमारे भाई हो। हमें तकलीफ होती है कि जब आपके पास पानी नहीं होता, आपका चीज़ें नहीं होती, कोई महरूमियाँ हैं, पीछे रह गए, तकलीफ होती है, कोई इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है।
ہم جو آپ کوشش کریں اور جو بھی کام کرنا چاہیں کریں آپ، ہم ساتھ دیں گے آپ کا. امریکہ میں، چائنا میں، کہیں بھی آپ نے مال منگوانا ہے، مال بھیجنا ہے، آپ کو کنیکشن چاہیے، آپ کو فون نمبر چاہیے، کانٹیکٹ چاہیے، مال چاہیے، مٹیریل چاہیے، بات کسی سے کرنی کروانی ہم کریں گے. انگلش نہیں بولنی آ رہی، ہم ڈیل کر لیں گے آپ کی جگہ، ٹھیک ہے. اور آپ سارا فائدہ آپ تک پہنچے گا. اچھا جی سر، تھینک یو. سیل آپشن جو اوپن ہو رہا ہے آج اناؤنسمنٹ کی تھی گروپ میں، شاید آپ نے سنا نہیں. اچھا آپ سر بٹ کب سے سٹارٹ ہوگی؟ ہاں جو بٹ ہے وہ بڈ بیسیکلی جو ہے نا آکشن جو ہے نا، یہ آپ کو موٹر سائیکل دینا، یہ ₹1 سے سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کل ہوگی یا پرسوں ہوگی، میں نے بتایا تھا نا ویٹ کرنا، پیمنٹ گیٹ وے کے جیسے لگ جاتا ہے تو وہ سٹارٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا جی عابد حسین ہیں، ہیلو. رات کے طریقہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا اس کا مجھے آپ کا میسج سمجھ نہیں آیا. بہرحال ٹھیک ہے، کوئی ٹیم ان کو سمجھا سکتی سمجھا دیں. اچھا منصور احمد عباسی ہیں، وعلیکم السلام. اچھا جی آگے ہیں جی سر، ہمیں چاول اور ہمارے نمک خود لینا ہوگا یا ہمیں کمپنی کو پیسے بھیجنا ہے؟ چاول اور نمک خود. اچھا دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. آپ کی جیسے فیکٹری ہے، کوئی مل ہے آپ سے ڈیل نہیں کرتی ہے تو وہ ہمارے سے ڈیل کر رہی ہے، ہم آپ کو لے کے دیں گے. آپ نے کہنا ہم نے 100 بوری بھیجنی ہے، ہم آپ کی 100 بوری بھجوا دیں گے، ٹھیک ہے. وہ اس میں آپ خود بھیجو پیسہ تب بھی ایک بات ہے، ہمارے تھرو بھیجو تب بھی ایک بات. ہمارے تھرو بھیجو گے تو کیا ہوگا، وہ ڈسکاؤنٹ کریں گے آپ کو، اچھے ریٹس دیں گے. ورنہ یہ ریٹس جو مل رہے ہیں یہ نہیں ملتے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے. فیکٹری جو نہیں دیتی، فیکٹری اندر نہیں گھسنے دیتی لوگوں کو، میں نے دیکھا بیچارے گیٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے. تو اچھا جی آگے کیسا جی، تسی گریٹ ہو، تھینک یو سو مچ. ریاض حسین کیسے ہو آپ؟ اچھا جی آگے شاہ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا قاسم عباسی ٹھیک ہے، فٹ فاٹ ہے. اچھا علی نصیر سر، ایکسچینج کا کیا چانس ہے پلیز؟ ایکسچینج جو ہے ہماری بولرز کرپٹو، وہ جیسے پاکستان لیگل ہوگی کرپٹو پھر ہم آپ ایکسچینج کریں گے. لیکن میں آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا ٹریڈ کے لیے، کرپٹو ٹریڈ کے لیے. ہاں ایکسچینج کے لیے جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری ایکسچینج یوز کریں، اس کا کمیشن آئے گا، کمیشن آپ کو ملے گا، ظاہری بات ہم سب کو ملے گا، ٹھیک ہے. اچھا جی آگے چاول کی مانگ یو کے میں بھی بہت ہے. ضیاء اللہ صاحب آپ شکر ہے آپ آئے، کہاں آپ غائب ہیں؟ آپ تو اب نظر آنے بند ہو گئے. یو کے میں چاول کی ڈیمانڈ، آپ بتاؤ کون سا چاول چاہیے آپ کو، ہم کل بھجواتے کنٹینر، ٹھیک ہے. پاکستان میں چاول ہے، کسان ہیں ان کو چاہیے چاول، آپ وہاں پہ ڈسٹریبیوشن شپ کھڑی کریں یو کے میں. آپ سے بہت امیدیں ہمیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کرو ڈسٹریبیوشن شپ کھڑی وہاں پہ، ٹھیک ہے. چاول یو کے میں آپ کو جتنا چاہیے پہنچے گا. اچھا جی اور سر احتشام کیانی مقیم سعودی عربیہ. احتشام کیسے ہو آپ؟ اچھا جی آگے ہیں جی سر، ویریفیکیشن کب تک کمپلیٹ ہو جائے؟ ویریفیکیشن 99% جن لوگوں نے سبمٹ کی کمپلیٹ ہو چکی، جو رہ گیا ان کی بھی ہو جائے گی، اس کی آپ اسٹریس نہ لیں، ٹھیک ہے. کوشش یہ کریں جن لوگوں نے غلط کام کیا نا وہ پھر بھی آ کے نا ٹیم سے، میڈم سے جو نا اپنا ٹھیک کریں رشتہ، وہ چھوڑ دیں. جو بٹکان جیسے بھی ہیں جہاں سے جیسے تیسے جو کچھ بھی غلط ہوا نا تو وہ میڈم سے بات چیت کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم آپ کے ساتھ، ہم چاہتے ہیں آپ کے حالات بھی ٹھیک ہوں. جس نے کوئی غلط بھی کر رکھا ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ فضائل صاحب سے بات کر کے کہ آپ کو وہ جو ہے نا ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہوں. اچھا جی عبدالغفار صاحب تھینک یو سو مچ. آمین سو آمین، آپ کے لیے سیم دعائیں. اچھا آگے جو ہے کب تک لائیو؟ ابھی جو ہے نا آپ اپنے پروجیکٹس کھڑے کریں، لائیو خود ہو جائے گا. آپ کے پروجیکٹس اتنا کچھ آپ کو دیں گے کہ لائیو سے پہلے بہت کچھ آپ کو مل جائے گا. اچھا ایکسچینج سے پہلے آپ کو سب کو مل جائے گا. سر کیسے ہیں آپ؟ سر بہت شکریہ دیدار کا. آپ سن تھینک یو سو مچ اتنے پیارے الفاظ کا. اور آپ ہی جو ہے نا میری اسٹرینتھ، آپ ہی آپ لوگوں کا جیسے ہی جو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا جی آگے میسج کے ریاض حسین صاحب دوبارہ، ٹھیک ہے. تھینک یو ریاض، بہت دنوں بعد آپ کو ہاں جی دیکھ رہے ہیں. ہم بھی اب روز آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس ٹائم جو تھوڑی دیر میں کام شام ختم کر کے نا بیٹھتے ہیں، چائے شائے کافی شاپ پیتے ہیں، تو اس ٹائم آپ سے گپ شپ لگایا کریں گے، ٹھیک ہے. اور جو بھی ہمارے میسج ہوتے ہیں نا وہ ہم ادھر ہی جو نا کرنے چاہیے، ویسے دن بھر کی روٹین کا ادھر خلاصہ ہونا چاہیے. اچھا جی اب آگے میسج کیا انعام اللہ صاحب نے، الومانو از دا گریٹسٹ پروجیکٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. اور آپ لوگوں نے گریٹ بنانا ہے. الومانو اور یا کوئی پروجیکٹ از نتھنگ، آپ لوگ اسٹرینتھ ہو اس سب کی، آپ لوگوں نے یہ آگے بڑھانے چلانے، آپ کے پروجیکٹ ہیں سب یہ. اچھا جی آگے جمعہ سنگین تھینکس سر، ٹھیک ہے. اچھا جہانگیر خان ہے، کین وی سینڈ جیم اسٹون ٹو اسٹیٹس؟ یس یو کین. جس چیز کا بھی کسٹمر ہو، جس چیز کا خریدار ہو، آپ بھیجیں ہمارے ذریعے، اور اگر ہم آپ کی وہیں رائٹ پلیس تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ساری کوئی پاکستان سے بندہ ہے چاہے وہ ہمارے کسی پروجیکٹ میں ہے یا نہیں ہے، باہر مال بھیجنا چاہتا ہے، جتنی گائیڈ جتنی ہیلپ چاہیے ہم سے ہم کریں گے ہیلپ. صرف یہ کہ اس کے بعد ڈالر آنے چاہیے، ڈالر آئیں گے مہنگائی کم ہوگی، روپے کی ویلیو بڑھے گی. یہ مشن مقصد یہ بھی یہ سوچ یہ ہے. اچھا جی اب آگے علی نصیر کہنا کب تک ہوگی؟ جیسے ڈیٹ آئے گی اناؤنس کر دیں گے. اچھا جی اچھا الومانو اسٹور کرنے کا مزمل
رپلائی ٹو صفدر. ٹھیک ہے چلیں. اچھا مزمل السلام صاحبہ صفدر غفار ان باکس. اچھا اب آگے ہیں اچھا کافی میسیج اب آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تھینک یو ریاض. علمانوں کا بتا رہے ہیں زبردست ہے. ضیاء اللہ تھینک یو ضیاء. مجھے امید ہے آپ سے. اور ضیاء جو نا آگے چل کے بہت بڑے لیول پہ پاکستان کے کام کرنے جا رہے ہیں یو کے میں. یہ بہت امیزنگ کام کرتے ہیں. اور ضیاء میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو چائنا سے میں یو ایس اے جانے سے پہلے میں یو کے میں آپ کے پاس آؤں گا. اور جو ہم نے پلان کر رکھا تھا وہاں پہ اپنے پروڈکٹس کا ہم وہ اسٹور مارٹ کیش اینڈ کیری جو بھی ہم نے کرنا ہے وہ کریں گے. اور پاکستان کا جو پروڈکٹ وہاں بیچیں گے باقی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ. اور پاکستان کے ویزے بھی نکلوائیں گے اور وہاں پہ ان کو کام بھی دلوائیں گے. یہ تینوں چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ ذرا نا اور تھوڑا سا ٹائم نکالیں ہمیں مصروفیات میں سے. اچھا جی زین بھٹا صاحب ہیں جی. یار مجھے اسکیم لگ رہا ہے. چلے زین کیا کریں اب ہے ہی پاکستان میں ہر چیز. کوئی بات نہیں سب کو ایسے لگتا ہے شروع میں. ایک بار آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ گے نا تو پھر آپ کہیں نہیں جاؤ گے. آپ پھر ہمارے ساتھ رہو گے. ٹھیک ہے تو ایک بار جڑ جاتا ہے نا یہ ایک ایسا نشہ پھر وہ الگ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو سب شروع میں سب یہی کہتے ہیں. آپ نے کہہ لیا چلو آپ کی مہربانی ہے. شکریہ آنے کا اور کمنٹ کرنے کا. اچھا جی صفدر غفور ہے. ایلمان اسٹور بن گیا ہے. اچھا ویسے زین جو لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے کہتے جو مرضی رہو پیسہ ضرور کماؤ. اچھا جی صفدر غفور ہے. ایلمان اسٹور بن گیا ہے لیکن ہے اس کو چلانا نہیں آتا. جی کوئی بات نہیں اس کو چلانے. آپ کے پاس اسٹور مینیجر ہے. آپ پروڈکٹ رکھیں دکان میں. دکان پروڈکٹ رکھیں. ملازم آپ کے پاس موجود ہے بیچتا ہو رہے گا. پروڈکٹ رکھیں. نیکسٹ یہ کریں پروڈکٹ رکھیں اپنی دکان میں. کچھ پروڈکٹ ہوگا تو بکے گا نا. اچھا علی نصیر سب سیم ایسے کریں اگین. سر آپ کو اس سے ہمت آتی ہے. بالکل ہمت آنی چاہیے. یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے آخر آپ جس پروجیکٹ کا حصہ اور نہ سے ہمت بھی آئے گی پیسہ بھی خوب آئے گا. آپ تو ماشاءاللہ بینیفٹ بہت اٹھا رہے ہو. آپ تو لکی ہو. کتنا اچھے ٹائم پہ آپ بٹکان اتنا سارا جوڑ کے رکھے ہیں. آپ تو ملینئر ہو. اتنا سارے بٹکان آیا اور اتنا سارا بینیفٹ اٹھا رہے ہو آگے. گڈ جاب عابد. اچھا آگے ہیں محمد نقیب صاحب. سر اف وی انویسٹ 1,00,000 پاک روپیز اینڈ وٹ ول منتھلی. دیکھو منتھلی ریٹرن ہمارے فکس نہیں ہوتے ہیں. ہم وہ نہیں کرتے جیسے نا سود کا کام نہیں کرتے. جو بھی ریٹرن ہوتا ہے کبھی 4% کبھی 8% کبھی 7% کبھی 10% جو بھی ہوتا ہے وہ منتھلی ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا سب پہ. آپ کا حصہ جتنا پیسہ ہوگا جتنا ڈالا ہوگا اتنا ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اب آگے ہیں جی ہمارے پاس ایک شان. سر انشاءاللہ کب تک کوئی اپڈیٹ ہے موو ہونا ڈالر میں. انشاءاللہ بہت جلد. اب تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے. اب تو $1-2 کی بات نہیں ہے. اب بات آگے بڑھ چکی ہے الحمدللہ. سر نیو یارک کب جائیں گے. ابھی یہاں سے عمان سے ہمارا جو ہے نا یہ علمانوں کا جو سٹورز ہیں وہ لائیو ہو رہے ہیں. آکشنز لائیو ہو رہے ہیں. یہاں پہ گاڑیوں سیل پرچیز کا کام زیادہ عمان سے یہ ہو رہا ہے. یہ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے نا میرا چائنا پھر یو کے اور یورپ اور پھر اس کا یو ایس اے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو بہرحال جہاں پہ بھی میں ہوگا ڈزنٹ میٹر. ٹیم کام کر رہی ہے. آپ کا کام ہو جائے گا. کوئی بھی کام کریں کام ہوتا جائے گا. اور اس سب کا بینیفٹ کس کو پہنچے گا. بٹکان کو. بٹکان کس کا آپ سب کا. ٹھیک ہے اچھا جی اب جو دوبارہ اہمیت دے دی. ایک بار تو نام لیا بیچارہ دوبارہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے اس کو بلاک کر دیں کیونکہ کچھ لوگوں کی عزت راس نہیں آتی بیچاروں کو. ٹھیک ہے اس کو بلاک کر دیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. وہ مائنڈ اتنا سارا چھوٹا سا ٹینی ٹائنی برین ہے. اچھا جی آگے جی سرمد محمود ہیں. سر ڈیویڈنڈ کب شروع ہوگا. ڈیویڈنڈ کا تو نہیں. اب پروفٹس امپورٹ ایکسپورٹ کے آ رہے ہیں ابھی تو وہی چل رہے ہیں. باقی جو ہولڈنگ والوں کو جو پروفٹ ملے گا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے جی ہماری ٹیکنالوجی پروجیکٹ پورے ہوتے جائیں گے وہ جو ادھر کیش خرچ ہو رہی ہے وہ آپ کے پاس آیا کرے گا. اچھا جی آگے جو ہے کر کے آ رہے ہیں اس کے لیے آپ کا شکریہ. ٹھیک ہے سر آپ سناؤ. ٹھیک ہے ریاض کا جو آپ ہم سب کے دیکھیں ضروری ہے. ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور ہمارا جو جیسے کہ ینگسٹر ہیں بیچارے فری گھوم رہے ہیں نا محنتی لوگ ہیں. پاکستانی بہت محنتی لوگ ہیں. اپرچونٹی مل جائے نا سچ میں اتنا دبا کے کام کرتے ہیں. 7 دن کام کرتے ہیں چھٹی نہیں دیکھتے. 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارم موجود ہے. یہ سمجھو کہ آپ کے لیے مانو علی بابا کی طرح کام کرے گا آپ کے لیے. آپ کا مال B2B بھی بکے گا B2C بھی بکے گا. نہ صرف پاکستان دنیا بھر میں بکے گا. تو بس آپ صرف یہ کہ اس کے اوپر کام کرو اپنا کام چلاؤ. اور کام چل رہا بھی بہت چلے گا. ابھی اس کا بڑا اچھا جو ہے نا آنے والا ہے. اس کا مارکیٹ میں بہت زبردست بوم آ رہا ہے اس کا. اچھا جی میرے بٹکان شو نہیں ہو رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں وہ تو آپ کرو ٹیم سے بات. اچھا جی آگے گریٹ ٹو سی یو کول راجا. تھینک یو کول راجا. گریٹ ٹو سی یو ٹو. عزیشان خان وعلیکم السلام. اچھا بیکرز اینڈ سویٹ. اچھا یہ کول راجا نے کہا یہ میرے خیال میں ہمارے عتیق صاحب ہیں یہ نا بیکر اینڈ سویٹ ہونا چاہیے. وہ آپ کے ساتھ میری بات ہوئی ہے پلان ہوا. اب آپ ہمت آپ نے کرنی ہے. F7 میں یا جہاں بھی اسلام آباد میں ایک
ओपन करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे मैंने कहा था मैं आपके साथ हूँ और उसको ओपन कराना हेल्प करेंगे। हमने ये परवेज़ हमारा KP के मर्दान में जो उसकी हेल्प की है उसका स्टोर ओपन करवाने में, और वो ज़बरदस्त पैसा कमा, बड़ी खुशी होती है। 30,000 रुपये सैलरी पे था, अब मुझे लग रहा है 3-4 हज़ार पर डे कमाता है। अब तो लिफ्ट नहीं करा रहा, ज़्यादा आता भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, बिजी हो गया, मसरूफ़ हो गया, पैसा कमा रहा है। एक बंदा कामयाब, एक ज़िंदगी कामयाब। कहते हैं अगर आपकी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा, कामयाब हो गया, समझो आप कामयाब हो। और हमारे वजह से तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ लोग कामयाब होंगे। अच्छा, हाँ जी, जारी होना चाहिए, होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, शहरशाह, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, आगे तारिक सोहेल है, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह तारिक। अच्छा, लाइव गपशप, अच्छा ये अपना नाम लिखना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, आगे जो है गुफरान, थैंक यू सो मच गुफरान। अच्छा, पाकिस्तान की जान बिटकान अवैस अली, थैंक यू सो मच अवैस। अच्छा, अब आगे चलते जाएं, ठीक है। अच्छा, लॉगिन वाले मसाइल टीम डील करेगी, आने से पहले मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है ज़रा, मैं ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आगे जो है ये मेरे ख्याल सेम क्वेश्चन आ रहे हैं शायद, ठीक है। चले अब एंड पर जाते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, कुछ नए लोग जो है ना देख रहे हैं ना, वो बेचारे तो इसको नहीं कर पाएंगे ना, उनको समझ नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं। तो हमें साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए, ठीक है। और आकिब रियान बोला होल्डिंग में प्रॉफिट कब शुरू होगा, ऊपर जवाब दिया इस क्वेश्चन का, सुन लें। अच्छा, शॉपिंग ऑनलाइन कह रहा KYC कंप्लीट है सर, हाँ जी, गुड जॉब। KYC जिनकी कंप्लीट है वो सारे बेनिफिट ले सकेंगे। अब KYC कंप्लीट होने की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई हैं। अच्छा, आगे मोहम्मद तौसीफ इज़ वाचिंग, मोहम्मद नकीब इज़ वाचिंग। अब मुझे लगता है कि हमें जो है ना काफ़ी टाइम हो गया लाइव को, अब बस कर देना चाहिए, और कल मिलते हैं इसी टाइम पे इंशाल्लाह ताला। थोड़ा जल्दी आएंगे, आज थोड़ा लेट हो गए, तो गपशप मज़ीद करेंगे। अभी जो कॉफ़ी ठंडी हो रही मेरी वो पीऊँ, और इंशाल्लाह ताला कल नया दिन, नए जज्बे, नए उसके साथ हिम्मतों के साथ, कोशिशों के साथ, पूरा निज़ाम चलाते हुए, पूरी चीज़ें करते हुए मिलेंगे, और खूब जो ना काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक एक को सेट करेंगे, एक एक का काम बिजनेस सेट करते जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि आप लोग जो है अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसकी तरफ जानब गामजन हो सको इंशाल्लाह। अच्छा जी, उमर यान सर कैसे हो, लगा है सर फिर USA गया है? नहीं, USA में नहीं, अभी मैं ओमान में हूँ, US में जाना है, अभी मैं चाइना से हो के जाना है। चाइना में हमारा बहुत अच्छा सेटअप बन गया है, चाइना की फैक्ट्रीज और माल वो आपका जाएगा, प्रॉफिट आपको आएगा, ये निज़ाम बना दिया है, ज़बरदस्त निज़ाम। आपने कुछ भी बोलना है जी, आपको बताना कि US में ये चीज़ ट्रेंडिंग में है, इस चीज़ की डिमांड है। अभी क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारा माल वहाँ पे भेजना है आपका और बिकना है इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा जो है ना सिस्टम निज़ाम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, आप लोग भी फ़ायदा उठाओ उससे भरपूर। हाँ जी, अब चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह ताला कल बात होगी और आपसे दोबारा लाइव पे मिलते हैं। लाइव का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि रीच बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है, और अल्लाह बेहतर करेगा और आप सबको भरपूर फ़ायदा होगा। अगेन मैं कहूँगा, जिस जगह जहाँ भी हेल्प चाहिए हम मौजूद हैं आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन काम करें, काम करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।